igreja onde Deus nos guia, nos conduz, nos coloca, Eine Gemeinde, wohin der Herr uns führt, uns leitet und stellt, para que nós possamos crescer espiritualmente e ter um relacionamento com Deus na igreja. damit wir dort in dieser Gemeinde mit unserem Herrn wächst. Nós vivemos vários anos sem Deus. Nós criamos uma cultura em nossas vidas e trazemos essa cultura conosco para a igreja. Aber das Problem ist, dass wir viele Jahre ohne den Herrn gelebt haben und dass wir dort diese Kultur mit uns mitbringen. E depois nós aprendemos certas coisas. Und später lernen wir, Não, antes nós aprendemos certas coisas wir haben früher verschiedene Dinge gelernt e chegamos à igreja e aprendemos umas outras coisas novas. und dann kommen wir in die Gemeinde und dann lernen wir neue Dinge. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Denn die Bibel sagt, dass wir in Jesus Christus eine neue Kreatur sind. E nós trazemos uma imagem, um Fostel, nós trazemos uma imagem de fora e chegamos à igreja e queremos que a igreja supra essas novidades. Aber wir kommen mit einer Einsicht, mit einer Denkweise von dort draußen, kommen wir hier rein und möchten dann, dass die Gemeinde sich uns anpasst. E quando a igreja não supra essas nossas necessidades, a gente fica triste. Und wenn die Gemeinde eben dann diese Bedürfnisse von uns nicht erfüllt, dann werden wir traurig. A gente fica decepcionado, Wir sind enttäuscht. a gente chateia com o pastor, com o líder, com os irmãos, Wir sind enttäuscht vom Pastor, den Geschwistern, porque eles não suprem as nossas necessidades nem os nossos desejos. denn sie erfüllen nicht unseren Willen, unsere Bedürfnisse. Eu não sei qual é a imagem, qual é a visão que você tem de uma igreja. Ich weiß nicht, was das Bild ist, das ihr habt von Gemeinde. Talvez você esteja procurando a igreja perfeita, o pastor perfeito, os irmãos perfeitos. Vielleicht sucht ihr ja die perfekte Gemeinde, den perfekten Pastor, die perfekten Geschwister. Continue procurando, porque só no céu é que existe a igreja perfeita. Dann sagt ihr euch, sucht weiter, denn nur im Himmel werdet ihr das. E quando você encontrar, me conta onde é que eu quero ir para lá também. Und falls ihr es doch findet, dann sagt mir wo, denn dann möchte ich auch hingehen. Não existe, Das gibt es nicht. porque todos nós somos imperfeitos. Denn wir alle sind nicht E perfekt. todos nós estamos numa igreja e nós tornamos a igreja imperfeita. Wir alle sind in der Gemeinde und machen also auch die Gemeinde nicht perfekt. Mas Deus tem um plano conosco, com as nossas vidas dentro da igreja. Aber der Herr hat einen Plan mit uns, mit unserem Leben in der Gemeinde. A igreja ela é muito importante. Die Gemeinde ist sehr wichtig. Por isso somos chamados de corpo de Cristo. Deswegen wird die Gemeinde auch den Körper Christi genannt. Um corpo imperfeito, Ein perfekten Körper, mas que vai sendo aperfeiçoado dia a dia, domingo após domingo. der aber von Tag zu Tag und von Woche zu Woche E eu gostaria de perfektioniert. ler alguns versículos bíblicos com vocês. Und ich möchte ein paar Bibelverse mit euch lesen. Em Levítico capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4. Levítico, 30 Moisés, 3. Mose, Kapitel 24, 20. do versículo 1 ao versículo 4. 3. Mose, Kapitel 24, von Vers 1. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam para o candelabro azeite de oliva puro, batido a fim de manter a lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. Será estatuto ou ordem perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen dir reines Olivenöl von der besten Qualität für den Leuchter bringen, damit die Lampen ständig brennen. Aaron soll den Leuchter im heiligen Zelt aufstellen, vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, in dem die Bundeslade steht. Vom Abend bis zum Morgen soll das Licht brennen und mein Heiligtum erhellen. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Aaron muss dafür sorgen, dass die Lampen auf dem goldenen Leuchter im Heiligtum nicht verlöschen.
Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Und in Offenbarung 2, Do versículo 1 até o versículo 5. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Offenbarung Kapitel 2 von Vers 1 bis 5. Ao anjo da igreja em Efésios escreve isto: diz aquele que tem nas suas testas as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos não são e os achaste mentirosos. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die 7 Sterne hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht. Der lässt dieser Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Deus disse a Moisés Der Herr hat Mose gesagt, para mandar fazer candelabro de ouro. dass er einen goldenen Leuchter macht. E o candelabro de ouro foi feito por muçulmanas, Der goldene Leuchter wurde gemacht por homens, por pessoas humanas. durch menschliche Hände. E eu queria falar para vocês hoje sobre 3 coisas que eu acho muito importantes. Und ich möchte heute über 3 Dinge sprechen, die ich für sehr wichtig halte. O ouro, Das Gold, o azeite, das Öl, o fogo das Feuer e aquele que passeia no meio do candelabro. und der inmitten des Leuchters läuft. O que é o candelabro? Was ist dieser Leuchter? Para que serve o candelabro? Was ist der gut? Aqui vocês não têm, há igrejas que têm um candelabro ainda assim, imitando ouro. Hier haben wir zwar jetzt keinen, aber O candelabro der Leuchter é um objeto que tem 7 espaçozinhos. Hoje em dia a gente coloca uma vela, mas naquele tempo era colocado óleo, azeite de oliva dentro daquele espaçozinho para acender. Also diesen Leuchter, den ihr bestimmt schon oft gesehen habt, der hat 7 Plätze, wo man heutzutage Kerzen reinsteckt, aber damals Exatamente. wurde Öl reingegossen und das angezündet. Hoje, nos tempos modernos, a gente compra uma velinha, Heute sind wir etwas moderner, da kaufen wir Kerzen, colocamos uma velinha aqui e a gente acende com fogo. da tun wir die Kerzen drauf und zünden sie an. Antigamente era colocado azeite Zu der damaligen Zeit wurde Öl para acender. E o candelabro, para que serve? Vou por aqui onde vocês todos podem ver. Und für was ist der denn zu gebrauchen? Qual era o objetivo? Was ist der Grund dafür? Para dar luz, para iluminar. Licht zu geben. Helligkeit. E por que Deus mandou fazer candelabro de ouro? Und warum hat der Herr von ihm verlangt,
verlangt, dass er einen goldenen Leuchter macht. O que representa o candelabro hoje em dia? Nós lemos no Velho Testamento e lemos em Apocalipse. E as duas passagens elas falam sobre o candelabro. Also was bedeutet dieser Leuchter denn heutzutage? Wir lesen davon in Nós vemos que Jesus manda 7 mensagens a 7 igrejas. Wir sehen, dass der Herr sieben Botschaften an 7 verschiedene Gemeinden geschickt hat. E ele menciona o candelabro. Er erwähnt auch diesen Leuchter. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Und in dem Kapitel 1, in Offenbarung 1, Vers 20, Ele explica os mistérios do candelabro. dort erklärt er die Geheimnisse dieses Leuchters. Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Und dort heißt es, die 7 Sterne in meiner rechten Hand und die 7 goldenen Leuchter, die du gesehen hast, haben folgende Bedeutung. Die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind diese Gemeinden selbst. Então Jesus olha para a sua igreja e ele compara ela com um candelabro. Also schaut Jesus auf die Gemeinde und vergleicht sie mit diesem Leuchter. Um candelabro. Ein Leuchter. E já lá no Velho Testamento, já foi criada essa imagem, que já era um símbolo, que era para a igreja. Und schon damals im Alten Testament galten sie als ein Symbol für die Gemeinde. E já lá no Velho Testamento, o povo de Deus estava envolvido para que o candelabro tivesse luz. Und schon damals im Alten Testament war es so üblich, dass dieser Leuchter eben Licht gespendet hat. O candelabro foi feito por mãos humanas Der Leuchter wurde durch menschliche Hände. e as pessoas elas tinham que trazer o azeite para colocar no candelabro. Und die Menschen mussten Öl in diesen Leuchter. Leuchte, ja. Leuchte, esquerda. Para que houvesse luz. Damit eben Licht gab. E já nessa altura, Deus queria que o seu povo estivesse envolvido. Und zu diesem Zeitpunkt wollte der Herr schon, dass die Menschen involviert werden. Como hoje a igreja. Als heute Gemeinde. Se nós formos olhar e ver bem, pensar um pouco, Jesus nos vê como um candelabro. Wenn wir also etwas nachdenken und betrachten, dann sieht der Herr uns wie dieser Leuchter. E nós lemos ainda que ele passeia no meio do candelabro. Und wir sehen ihn als derjenige, der inmitten dieses Leuchters läuft. Claro que ele faz certos avisos, mas precisaria de muito tempo para falar sobre tudo que ele fala. Natürlich gibt noch mehr Zeichen, aber das würde zu lange dauern, das alles zu beschreiben. Mas eu quero falar de algumas coisas. O porquê que o candelabro tem que ser feito de ouro puro. Aber ein paar Dinge möchte ich euch jetzt erklären. Und zum Beispiel, warum sollte der Leuchter aus purem Gold hergestellt werden? Reine Gold. Por quê? O que é que significa o ouro na Bíblia? Wieso? Was bedeutet denn das Gold in der Bibel? O ouro significa santidade. Das Gold bedeutet Heiligkeit. Porque ele vai no fogo e a Bíblia diz que nós seremos provados como ouro no fogo. Denn das Gold muss erst durch das Feuer gehen und die Bibel sagt, dass wir auch durch das Feuer gehen. Então, para quê? Para que a gente se santifique. A gente vem do mundo, a gente vem do pecado, aceita a Cristo, vem para a igreja para entrar num processo de transformação. Warum das? Damit wir eben auch heilig werden. Wir kommen von draußen aus der Welt und der Herr bringt uns durch dieses Feuer, damit wir eben dann rein sind. E como Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, Wie Petrus geschrieben hat, este Pedro, in 1. Petrus, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento,
Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Este Petrus. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben. 16. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Então, Deus nos chamou para a sua igreja Also hat der Herr uns gerufen zu seiner Gemeinde, para entrar num processo de santificação com as nossas vidas. damit wir durch diese Heiligung. So, Heiligungsprozess. Heiligungsprozess, Para que a gente entre nesse processo de santidade, damit wir in diesen Prozess reinkommen, para poder ter um encontro com Deus. damit wir eine Begegnung mit dem Herrn haben. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Denn die Bibel sagt, dass ohne Heiligkeit niemand den Herrn sehen wird. Deus não está acusando ninguém dos pecados que a gente cometeu no mundo. Also Gott tut euch nicht verurteilen durch eure Sünden, die ihr begangen habt, Deus está chamando a gente dos pecados do mundo para vir para a igreja para viver uma vida em santidade. sondern er ruft uns aus unserem sündigen Leben, damit wir davon abhalten und ein Leben in Heiligkeit leben. Para nos tornarmos num processo de santidade. Damit wir eben in diesem Prozess, Por isso é que em Josué capítulo 3, versículo 5 está escrito. Josué, capítulo 3, versículo está escrito assim. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. dann sprach Josua selbst zum Volk, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Então, o processo da santificação Also ist dieser Prozess der Reinigung não é o pastor que nos vai santificar. es ist nicht der Pastor, der das mit uns tun wird. Nós que temos ter esse desejo no nosso coração de nos santificarmos para poder entrar na presença de Deus. Wir sollten diesen Wunsch in unserem Herzen haben, um eben in die Gegenwart Gottes zu treten. No Velho Testamento havia uma cerimônia de purificação para as pessoas poderem entrar na presença de Deus. Im Alten Testament gab es ein Reinigungsritual, das die Leute durchgeführt haben, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Nós, no tempo de hoje, no Novo Testamento, na igreja, a gente devia ter esse processo de santificação em que a gente vai a Deus. Claro que a gente não vai fazer como no Velho Testamento, mas em que a gente chega perante de Deus, se humilha perante de Deus, confessando os nossos pecados a Deus, se santificando para ter um encontro com Ele. Und wir heutzutage, wir sollten dieses auch durchführen, nicht so wie damals im Alten Testament, aber eben dadurch, dass wir demütig vor dem Herrn treten, dass wir unsere Sünden vor ihn legen, dass wir beichten und ihn um Vergebung bitten. Quando Jesus diz para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus, Wenn der Herr uns sagt, dass wir in unser Zimmer gehen sollen und unsere Tür schließen sollen und mit dem Herrn zu reden, é isso que nós devíamos fazer. dann ist es das, was wir tun sollen. Durante a semana, todos os dias, Also im Laufe der Woche, an jeden Tag, nós devíamos ir perante Deus wir sollten also jeden Tag vor den Herrn treten vivendo uma vida de intimidade com Deus, de santificação, und ein Leben in einer Beziehung mit ihm führen, in einem Heiligungsprozess e nos preparando para o domingo vir à igreja und uns, ter um encontro com Deus. unter der Woche darauf vorzubereiten, am Sonntag in die Gemeinde zu kommen und Por- dort ein Treffen mit Gott. Porque a Bíblia diz que Deus ele se move no meio dos louvores do seu povo. Denn die Bibel sagt, dass der Herr sich in den Lobpreisliedern seines Volkes A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Deus está presente. und die Bibel
Bibel sagt, dass der Herr dort präsent sein wird. Ist onde 2 ou 3 estiverem reunidos. dort, wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt. E isso é na igreja, no culto de domingo. Und das ist dort, in den Gottesdiensten. Então, durante a semana, nós temos que ter essa preparação para chegar no domingo para ter um encontro com Deus. Also sollten wir unter der Woche diese Vorbereitungen treffen, um eben am Sonntag eine Begegnung mit dem Herrn zu haben. Porque nós lemos que em Apocalipse que Jesus ele se passeia no meio do candelabro, que é a igreja. Und weil wir nämlich lesen in Offenbarung, dass der Herr spaziert inmitten dieses Leuchters, der wir sind. Passear não é assim correr e vai embora. Spazieren heißt nicht, er rennt durch und geht wieder weg. Ele vai passeando, Er läuft, ele vai spaziert, andando, er spaziert ele vai durch, entrando no meio, dann kommt er mal nach ele dort, vai olhando para o pastor Lucas, para a irmã Terezinha, dann kommt er e hier, vai schaut den passeando Pastor no an. meio da igreja. A Bíblia fala isso, Die Bibel sagt das. que ele vai passeando no meio da igreja. Und er spaziert durch die Gemeinde hindurch. E ele vai olhando para a sua vida. Und er schaut auf dein Leben. Ele vai vendo como você está. Er schaut, wie du bist. Ele vai olhando para as suas necessidades. Er schaut darauf, was deine Ele vai Bedürfnisse olhando sind, para os seus problemas. welche deine Probleme sind. E essa mentalidade nós temos que ter em mente e criar esse estilo de vida de santidade para termos um encontro com o Senhor Und Jesus. das ist die Mentalität, die wir haben sollten. Das ist das, wie wir denken sollen, dass wir eben uns vorbereiten, um dieses Treffen mit Gott zu haben. Isso é a igreja. Das ist die Gemeinde. Isso é o candelabro. Das ist der Leuchter. Por isso é que tinha que ser ouro puro, Deswegen muss er aus purem Gold, provado pelo fogo. reinem Gold, der durch das Feuer geht. A outra coisa é o azeite. Andere Sache ist das Öl. O azeite, as pessoas tinham que trazer o azeite para que a lâmpada se mantivesse acesa. Das Öl musste gebracht werden, damit dieses Licht nicht erlischt. Eram as pessoas que traziam. Die Menschen, die Leute haben dieses Öl gebracht. O que é que significa o azeite? Was bedeutet das? O que é que significa o azeite no nosso tempo de hoje? Was bedeutet dieses Öl in unserer heutigen Zeit? O Espírito Santo de Deus. Das ist der Heilige Geist. Mas a gente não tem que vir aqui à igreja buscar o Espírito Santo de Deus. Aber müssen wir nicht hier in die Gemeinde kommen, um den Heiligen Geist zu suchen? Não. Nós temos que trazer o Espírito Santo de Deus dentro de nós para a igreja. Wir müssen den Heiligen Geist in uns hierher bringen. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Efésios 5, 18, está escrito: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas embriagai-vos ou enchei-vos do Espírito Santo. Und im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 18 steht geschrieben, betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist. Então, para o candelabro funcionar, que é a igreja, Damit eben dieser Leuchter funktioniert, der die Gemeinde repräsentiert, é preciso a santidade, braucht es Heiligkeit, é preciso o Espírito Santo de Deus, o azeite que é o Espírito Santo de Deus. braucht es das Öl, das der Heilige Geist Gott. E quando nós vimos na igreja, Und wenn wir in der Gemeinde sehen, e quando nós nos reunimos, wenn wir uns dort versammeln, nós trazemos todos esses ingredientes que são necessários para que o candelabro se mantenha aceso. dann müssen wir diese ganzen Dinge mitbringen, damit der Leuchter am Leuchten bleibt. Jesus disse que o reino dos céus Der Herr sagt, dass das Reich Gottes é semelhante àquelas 10 virgens, ist genauso wie die 10 Jungfrauen. em que todas elas eram virgens. Alle diese 10 Jungfrauen waren jungfräulich. A virgindade significa a pureza. Die Jungfräulichkeit bedeutet Reinheit. Todas elas tinham a lâmpada acesa, Alle sie hatten eine angezündete Lampe, mas 5 delas não tinham óleo de reserva. aber 5 von ihnen hatten kein Reserveöl.
E quando chegou o sono, Und als sie dann müde wurden, todas elas adormeceram. sind alle eingeschlafen. Todas. E quando chega o cansaço na vida do crente, So ist es, wenn die Müdigkeit im Leben eines Christen kommt, vem na vida de todas. Hoje é você, amanhã sou eu. Amanhã não, é você, amanhã eu não. also dann kommt es nicht dir, in mir nicht, aber bei dir. Todos nós temos o nosso dia de cansaço. Also wir alle haben diesen Tag, wo wir ermüdet sind. E a pergunta é, será que nós temos azeite suficiente? Und die Frage ist dann, haben wir dann genug Öl? Por que é que muitas pessoas desistem quando chega o dia mau? Quando chega o dia mau, muitas pessoas elas desistem da caminhada com Deus. Warum geben manche Leute auf, wenn eben diese schlechten Tage kommen? Por quê? Warum? A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e 7 vezes ele se levantará. Der Gerechte wird 7 Mal fallen und wird nochmal wieder 7 Mal aufstehen. Mas o injusto, o ímpio cairá, não se levantará. O Espírito Santo nos dá força para nos levantar de novo. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, um wieder aufzustehen. Mas para isso precisamos de ter a reserva do óleo. Aber dafür brauchen wir eben diese Reserve, dieses Reserveöl. Estas 10 virgens caíram no sono. Die 10 Jungfrauen, die sind eingeschlafen. O cansaço chegou à vida delas. Die Müdigkeit ist über ihr Leben gekommen. E elas caíram no sono profundo. Und sie sind einfach in einem tiefen Schlaf. Mas quando alguém gritou, está chegando o noivo, Aber als dann jemand gesagt hat, hey, Bräutigam kommt, elas despertaram. dann sind sie wach geworden. E quando 5 olharam, as suas lâmpadas estavam se apagando. Und dann haben die 5, die keine Reserve hatten, E queriam, dá azeite para mim, dá. ihre Lampen sind erloschen und sie haben die anderen darum gebeten, gebt mir von eurem Öl. Vocês nunca tiveram esse sentimento? Irmão, ora por mim que eu estou, oh Jesus, eu estou morrendo. Und habt ihr noch nie dieses Gefühl gehabt, Bruder, bete für mich, mir geht's so schlecht, ich bin am Sterben. Assim era assim, me dá do teu azeite. Und genau so ist es, sie sagen, gib mir von deinem Öl. Isso não é coisa que se pode dar no domingo. So ist es nicht, wie wir am Sonntag sein sollen. Isso é coisa que você tem que trazer para a igreja. Das, was du in die Gemeinde mitbringen musst. Você tem que trazer o azeite Du musst para a das Öl igreja. mitbringen. Ao domingo, quando você vem aqui e eu, An einem Sonntag, wo du und ich hierher kommen, nós temos que trazer o azeite. wir müssen das Öl Nós temos que mitbringen. trazer a presença do Espírito Santo em Wir nós. müssen die Präsenz des Heiligen Geistes. Não é in o uns pastor que nos vai encher do Espírito Santo. Es ist nicht der Pastor, der uns mit dem Heiligen Geist erfüllen wird. Não, é você que tem que trazer. Du bist derjenige, der das mitbringt. Por quê? Porque Jesus já está passeando no meio da igreja. Warum? Denn der Herr, er spaziert inmitten der Gemeinde. E Ele está querendo o seu presente, Ele está querendo o azeite que você traz. Und er möchte von dir dein Geschenk, das Öl, das du in dir trägst. Lá no Velho Testamento, Damals im Alten Testament o candelabro e o azeite eram as pessoas que traziam. war es so, dass diese Leuchter und das Öl die Menschen mitgebracht haben. Mas o fogo, Aber das Feuer, ele veio da nuvem do alto, da coluna de fogo. das Feuer kam aus der Wolke. Quer se dizer? O que é que eu quero dizer com isto? Was möchte ich damit sagen? Você traz o azeite, Bring du das Öl mit. porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Denn die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns lebt. Nós somos o templo do Espírito Santo. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Então, se nós viermos cheios do Espírito Santo, Also wenn wir voll von dem Heiligen Geist kommen, todos nós cheios do Espírito Santo, wenn wir alle gemeinsam, jeder Einzelne, erfüllt von dem Heiligen Geist kommen, lá o fogo ele veio da nuvem. damals kam dieses Feuer aus der Wolke. João Batista disse, Johannes, Johannes der Täufer gesagt, eu batizo com água, ich taufe mit Wasser,
Mas após mim vem alguém, Aber nach mir wird jemand kommen, vos batizará com o Espírito Santo. der euch mit dem Heiligen Geist com taufen fogo. wird und mit dem Feuer. Jesus, ele anda no meio do candelabro, Der Herr läuft inmitten dieses Leuchters querendo colocar o fogo. und er will das Feuer in euch anzünden. Mas para isso você tem que ter o azeite. Para isso você tem que ter a presença do Espírito Santo. Aber dafür braucht ihr das Öl. Dafür Ele braucht quer acender a lâmpada. er möchte dieses Feuer anzünden. O fogo não pode ser assim, eu pego no isqueiro e vou... Isso não funciona. Das Feuer geht nicht einfach so an, ich nehme ein Feuerzeug und zack. Os filhos de Arão, sacerdotes, fizeram isso. Die Söhne von Aaron haben das gemacht. Eram sacerdotes. Sie waren Waren Priester. Priester. E eles pegaram a oferta, tudo direitinho. Und sie haben das Opfer genommen. Hat alles seine Ordnung gehabt. Mas pegaram, acenderam fogo falso, fogo estranho. Aber sie haben aber ein falsches Feuer angezündet. E Deus não aceita fogo estranho. Der Herr akzeptiert. E Deus não quer que sejamos nós a colocar fogo estranho. Der Herr möchte nicht, dass wir dieses falsche Feuer auch entfachen. Deus quer ser Ele incendiar a Der Herr igreja. möchte, dass er dieses Feuer entfacht. Mas você tem que fazer a sua parte. Aber du musst auch deinen Teil erfüllen. Em Mateus, In Matthäus, capítulo 5, versículo 14 ao 16, Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16, está escrito: Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um alqueire, mas no velador, assim, ilumina todos os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer so, dass sie alle im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie euren guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amém? Jesus disse: Vós, nós, a igreja, sois a luz do mundo. Der Herr sagt, wir sind das Licht dieser Welt. Por que ele disse que nós é que somos a luz? Warum sagt er, dass wir das Licht sind? Porque nós é que temos que trazer os ingredientes para que a luz brilhe. Weil wir nämlich die Inhaltsstoffe ja mitbringen müssen, damit diese, Senão não vai ter luz. sonst gibt es kein Licht. Então as pessoas têm que olhar para nós. Deswegen, As pessoas dann schauen die Leute auf uns e têm que ver a luz de Cristo em nossas und vidas. sie sehen das Licht des Herrn in unserem Leben. Através do tempo que a gente perde em jejum, em oração, Und das geschieht durch die Zeit, die wir eben in Gebet, in Fasten, de santificação, in Heiligen. o tempo, como nós estamos cheios, vimos a casa de Deus e o fogo do Espírito Santo, o fogo de Jesus, acenda a nossa lâmpada. So sollen wir voll mit dem Heiligen Geist kommen, damit eben voll mit diesem Öl, damit der Herr dieses Feuer in uns Deus não quer que nós andemos a fazer coisas pela própria força. Der Herr möchte nicht, dass wir die Dinge durch unsere eigene Kraft tun. Deus quer que nós nos enchemos do Espírito Santo. Der Herr möchte, dass wir uns füllen mit dem Heiligen Ah, talvez você disse, mas eu sou cheio do Espírito Santo e a minha luz está apagada. Und dann gibt es manche, die sagen, ich bin voll von dem Heiligen Geist, aber mein Licht ist erlischt. Ou talvez eu não seja cheio do Espírito Santo. Oder vielleicht bin ich nicht voll mit dem Heiligen Geist. Uma coisa eu tenho certeza. Aber eins weiß ich genau, O dono da igreja, der Herr dieser Gemeinde, der Besitzer dieser Gemeinde, Jesus, Jesus, ele está no meio da igreja. ist inmitten der Gemeinde. E ele quer acender a lâmpada. Und möchte diese Lampe anzünden. Ele está procurando pessoas que têm a lâmpada cheia de azeite. Der Herr sucht nach Leuten, deren Lampen voll mit diesem Öl sind. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos: Deswegen sagt der Herr zu seinen Jüngern, Ei, não comecem já a fazer nada. nein, fangt nicht schon gleich an. Permaneçam em Jerusalém. Bleibt erstmal in Jerusalem.
Jerusalem, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. bis ihr von der Macht erfüllt seid, die vom Himmel kommt. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, In Apostelgeschichte capítulo 2, Apostelgeschichte capítulo 2, no livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu Als der Heilige Geist gekommen ist, sobre a igreja, als über die Gemeinde gekommen ist, todos estavam trancados, assim ó, aqui, um grupo de pessoas, dann waren sie auch so wie hier eine Gruppe, eine Versammlung von Leuten, sentados, saßen com portas trancadas, com medo, mit verschlossenen Türen und hatten Angst. mas de cima vieram umas línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um. Die Zungen des Feuers. Que pousou. A Bíblia diz que todos tiveram uma língua de fogo. Und die Bibel sagt, dass alle Zungen des Feuers hatten. E é isso que Jesus faz. Quer fazer ao domingo no nosso meio. Und es ist das, was der Herr macht in unserem E Ele está olhando e procurando. Er läuft und er sucht. O irmão Antônio hoje está cheio, tem a lâmpada cheia, vai receber uma língua de fogo. Das ist das, was er sucht. Er sieht den Bruder Antonio, der ist heute voll, also werde ich A lâmpada Zungen está des vazia, Feuers hoje não posso dar uma língua de fogo. geben. Der andere Hoje Bruder não ist posso vielleicht, colocar fogo. seine Lampe ist leer, dem kann ich heute kein Feuer geben. Eu não estou falando de formas de manifestações. Ich möchte nicht sagen, durch Art und Weisen von Manifestationen oder so, oder Bewegung. Eu estou falando de poder de Deus, de presença de Deus. ich spreche über die Macht Gottes, über die Gegenwart. Existem várias formas em como Deus se manifesta. Es gibt viele verschiedene Art und Weisen, wie der Herr sich zeigt. E Deus quer levantar igrejas Und der Herr möchte Gemeinden erheben. que têm a sua lâmpada acesa. Gemeinden erheben, die ihre Lampe am Leuchten. É que as pessoas olham e dizem, ali é a luz do mundo. Dort, wo die Menschen hinschauen und sagen, dort ist das Licht dieser Welt. Gente, Pedro era um homem como eu, como você. Petrus war ein Mann genauso wie du und ich. Negou a Cristo. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Precisou de ouvir o galo cantar para se converter. Es musste erst ein Hahn krähen, damit er sich bekehrt. Não sei se na sua vida ou na minha tem que cantar o galo, ou 2 ou 3 galos, mas se for preciso cantar, Deus vai mandar e fazer. Ich weiß nicht, ob in eurem Leben erstmal der Hahn krähen muss oder 2, 3 Hähne krähen. Pedro precisou, Aber bei Petrus war es so. mas chegou a uma altura Aber es kam der Zeitpunkt, em que ele ia para onde? 3 horas da tarde. wo er nicht wusste, wohin er gehen sollte. Não traiu o mitags. E ele foi ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Und er ging zum Tempel, A oração, digamos, para a igreja. zum Gebet. E Sagen wir, todos os dias era colocado um paralítico à frente da porta. jeden Tag stand ein Gelähmter vor der Gemeinde. E um dia, Eines Tages, Pedro diz assim, eu não tenho ouro, não tenho prata, ich habe kein Gold, ich habe kein Silber. mas aquilo que eu tenho, Aber das, was ich habe, eu te dou. das gebe ich dir. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. In Namen Jesus, steh auf und lauf. Porque ele estava cheio, ele tinha azeite, ele estava cheio. Denn er war voll, er hatte Öl. Gente, foi um espanto para toda a igreja, todo mundo correu. Das war ein Schrecken für die ganze Gemeinde. Ne? Sie sind alle hin und her gerannt. Imagina agora aqui, se tivéssemos aqui 50 Pedros. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn wir hier jetzt 50 Petrus hätten. 50. 50 Stück. Ei, o que é que ia acontecer com Stuttgart? Was würde mit dieser Gegend geschehen? Was würde mit Stuttgart geschehen? Não ia haver paralítico mais em Stuttgart. Es gäbe keine gelähmten Nós Menschen. estamos brincando, mas é verdade. Wir machen jetzt vielleicht Spaß, aber es ist doch wahr. Jesus disse, aquele que crê em mim, Die Bibel sagt, Jesus sagt, der, wo an mich glaubt, fazerá as obras que eu fiz der wird die Dinge tun, die ich getan habe, e ainda maiores. und noch größere. É isso que Paulo se refere às obras, às grandes obras. Es sind nicht nur die Dinge, es sind die großen Dinge. Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu fui de Cristo.
Paulus sagt, seid meine Folger, wie ich Jesus gefolgt bin. São imitadores, não faz igual como eu fiz, como Jesus fez. Macht es genauso, wie Jesus es getan hat. Paulo foi, estava pregando toda a noite, um adormece, cai da janela abaixo. Paulus hat gepredigt und um Mitternacht ist dann ein Junge von dem Fenster geflogen. Morreu. Ist gefallen, ist gestorben. Paulo para a pregação, vai lá, Hört auf zu predigen, geht hin ressuscita o homem und hat ihn e continua pregando. É isso que Jesus quer fazer no meio do candelabro. Und es ist das, was der Herr in unserer Mitte tun will. É isso que Jesus quer fazer no meio da igreja. Es ist das, was er hier in uns tut. Mas para isso nós temos que vir ao domingos com óleos de reserva, cheios de azeite, cheios da presença do Espírito Santo. Aber deswegen müssen wir an den Sonntagen voll mit diesem Öl kommen, voll von dem Heiligen Geist. Muitas das vezes nós vimos cheios de fogo falso. Manchmal sehen wir Leute, die voll sind von falschem Feuer. À igreja não trazemos nem azeite, nem nada. Oft ist es so, dass dort gar kein Öl, gar nichts ist. Mas não se preocupe em trazer fogo para a igreja. Aber sei nicht besorgt damit und bringe Feuer zu bringen in der Gemeinde. Não traga azeite, traga o óleo. Sei nicht darauf besorgt, das Feuer zu bringen, sondern bringe das Öl. Aquele que está lá na nuvem de glória. Der, wo oben in der Herrlichkeit ist, E ele passeia no meio da igreja. spaziert durch die Gemeinde. Talvez você possa não ver, Manchmal siehst du es vielleicht nicht, mas você pode sentir. aber du kannst es fühlen. E se você tiver com a lâmpada cheia, se você for o templo do Espírito Santo, Und wenn du mit deiner Lampe voll bist, wenn deine Lampe voll ist und du der Tempel des Heiligen Geistes bist, aí ele vai acender, dann wird er es entfachen, vai colocar o fogo, wird das Feuer in dir entfachen. aí vai queimar e você, está queimando, Jesus da glória, estou sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque o fogo queima. Vielleicht, das brennt. Ja? Quando a gente coloca a mão no fogo, a gente queima, a gente sente. Wenn wir Feuer anfassen, dann verbrennen wir uns, wir spüren, wie es brennt. E azeite quente é a coisa pior que existe, gente. Und heißes Öl ist das Schlimmste, was es gibt. Ne? E Deus quer que nós transbordemos. Transbordemos. Überlaufen, Deus quer que a igreja transborde da sua glória. dass die Gemeinde Que toda a überläuft, terra se encherá da glória, do conhecimento, do poder de Deus. dass sie sich füllt jedes Mal mehr von der Herrlichkeit. Joel profetizou que nos últimos tempos haverá sonhos, haverá visões. Damit der Herr auch Visionen öffnet, damit er Propheten erhebt. Quando nós vamos a algum lugar, Wenn wir irgendwo hinkommen, nós nos preocupamos em tentar agradar as pessoas muitas das vezes. dann sind wir oft damit beschäftigt oder wir möchten den anderen Leuten gefallen. Talvez nós queremos impressionar as pessoas com boas palavras. Wir möchten Eindruck schinden bei den Leuten mit großen Worten. Hoje, por exemplo, eu fui lá no fundo do baú tentando impressionar vocês com um termo. Also heute zum Beispiel habe ich ganz tief unten in meinem Schrank gesucht Já de fé que o meu botão estou quase a perder. und mein Anzug gesucht. Nós queremos impressionar as pessoas. Wir möchten die Leute beeindrucken. Nós queremos colocar umas boas pregações que impressionem as pessoas. Wir möchten gute Predigten bringen, damit die Leute, E se for possível, com muita teologia, com muitos ensinos, que uau, que pregação. und wenn es möglich ist, mit viel theologischem Hintergrundwissen und Fachbegriffen. Mas não é isso que Deus quer. Aber das ist nicht das, was der Herr möchte. Deus quer que nós louvemos a presença de Deus. Der Herr möchte, dass wir seine Gegenwart Que nós venhamos trazendo a presença de und Deus. dass wir seine Gegenwart mitbringen. Por isso é que eu estou orando por esse encontro, por esse evento ali em fevereiro. Deswegen bete ich für dieses Zusammentreffen Que nós juntos Februar, como igrejas, die wir alle gemeinsam als juntos Gemeinde, possamos estar ali, cheios do azeite. damit wir alle gemeinsam als Gemeinde Ei, dort que todas as voll igrejas mit Öl, possam ser incendiadas pelo fogo do Espírito Santo. dass all diese Gemeinden, die voll sind von dem Feuer des Herrn, entfacht werden. Moisés deu uma resposta a Deus que eu não sei se você ou eu teria coragem de dar. Moses hat einmal eine Antwort dem Herrn gegeben, wo ich nicht weiß, ob ich mich getraut hätte, das
Em Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16. In 2. Mose capítulo 33, Vers 15 und 16. Êxodo 33, versículo 15 e 16. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados em teu povo e todos os povos que há sobre a face da terra? Mose erwiderte: wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Woran soll man denn erkennen, dass du zu mir und zu diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Moisés tinha desejo no seu coração. Moses hatte ein Bedürfnis, ein Wunsch in seinem Herzen. Ele queria que os outros povos Wollte, dass die anderen Völker vissem que a presença de Deus que estava com ele. wollte, dass die anderen Völker sehen, dass der Herr mit ihnen ist. Por isso é que ele disse: se tu não fores comigo, eu Deswegen sagt também não vou. wenn du nicht mit mir kommst, Por isso é que ele teve a coragem de dizer assim. manchmal haben wir nicht den Mut Não, zu sagen, por isso é que Moisés teve a coragem de falar com Deus. Quando Deus disse assim: Moisés, vou destruir todo o povo. und Moses hatte diesen Desamute-se Mut, obwohl der Herr gesagt hat, ich werde all diese Völker zerstören. e de ti vou fazer uma nova geração, uma nova nação. Und aus dir werde ich eine neue Generation erwecken. Ai, se era eu. Wie wäre das schön, wenn ich... Se era eu que Deus me dissesse assim: destruir todo mundo. E de ti, eu, os meus filhos, a minha família, uma nova geração, uma nova nação. Wenn der Herr mir sagen würde, ich werde alle Völker zerstören. Ai, Deus é tão bom, eu estou nessa contigo. Sag ich, da bin ich dabei. Ne? Mas Moisés disse assim: não. Aber Moses hat gesagt, nein. Se tu for destruir aqueles, Moses hat gesagt, wenn du diese zerstören wirst, então risca o meu nome no livro da vida. Também não quero estar lá eu sozinho. dann tu du meinen Namen noch ausstreichen, denn ich möchte dort auch nicht alleine sein. E Deus foi obrigado a ceder a oração e a intercessão de Moisés. Der Herr hat das Gebet, den Wunsch von Moses erhört. E Deus foi acompanhando Moisés. Und der Herr hat Moses begleitet. Porque ele queria que as pessoas, que os outros povos, vissem que eles eram o povo escolhido de Deus. Denn er wollte, dass die anderen Völker sehen, dass sein Volk das auserwählte Volk des Herrn. Nós somos o povo escolhido de Deus. Und wir sind das auserwählte Volk. Vocês são a igreja escolhida do Senhor. Wir sind eine Auserwählte Gemeinde. auserwählte Gemeinde. E Deus quer que os outros povos vejam que nós somos a igreja do Senhor. Und der Herr möchte, dass die anderen auch sehen, dass wir eine auserwählte Gemeinde sind. Esse deve ser o nosso objetivo. Das sollte unser Ziel sein, Mais nada. nichts mehr. Só nos preocuparmos em vir à igreja trazer a presença do Espírito Santo. Nur, dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes mit uns bringen. Se o irmão vai falar comigo, não vai falar comigo. Ob der Bruder, die Geschwister mit mir reden wird oder nicht. Se o pastor me vai saudar ou não vai saudar. Ob der Pastor heute zu mir Hallo sagt oder nicht. Se a irmã tem um vestido novo ou um vestido velho. Ob die Schwester ein neues Kleid hat oder ein altes Ou o Kleid. seu sapato novo ou sapato velho. Ou se foi no cabeleireiro. Oder neue Schuhe hat oder ob sie beim Friseur war. Não, o meu objetivo é vir na casa do Senhor. Mein Ziel ist es, in das Haus Gottes zu Senhor, hoje eu tenho aqui o meu óleo. und zu sagen, heute Hoje eu habe trago ich hier aqui. mein Öl. Sim, Senhor, incendeia a minha lâmpada. Incendeia a minha vida. Zünde meine Lampe Incendeia-me com o teu fogo. Hoje eu estou aqui. mit deinem Feuer. E assim a igreja vai ser luz. Und so wird die Gemeinde Licht sein. Imagina se todos os crentes tivessem essa atitude. Stellt euch vor, wenn jeder Christ diese Einstellung hätte. Imaginem essa fervura, esse poder no meio da igreja. Stellt euch mal vor, welche Macht das hätte in unserer Gemeinde.
Por que é que aconteceu isso na igreja primitiva? Warum ist das damals in dieser Gemeinde geschehen? 120 estavam unânimos, eles viviam unânimos, eles não viviam preocupados com nada. Sie lebten nicht voller Sorgen. Eles queriam era a presença de Sie Deus. wollten nur die Gegenwart des Gottes. E quando eles oravam, Und als sie beteten, wenn sie até beteten, as paredes tremiam. dann haben die Wände gewackelt. E eles ficavam cheios do Espírito Santo. Sie waren voll von dem Heiligen Geist. E é isso que nós temos que ter nossos objetivos. Das sollte unser Ziel sein, É nos encher do Espírito Santo. uns zu füllen von dem Heiligen Geist. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos. Aber der Herr, er lebt nicht in Tempeln. Deus não habita mais em templos, em candelabros feitos por mãos humanas. Der Herr lebt nicht mehr in Leuchtern, die durch menschliche Hände erschaffen. Deus habita em candelabros, que sou eu e você. Aber der Herr lebt Nós somos a in igreja. Leuchtern, der du und der ich. Você é um candelabro, eu sou um candelabro. Ihr seid die Leuchter, ich bin ein Leuchter. Nós temos que brilhar. Wir müssen leuchten. Nós somos a luz do mundo. Wir sind das Licht dieser Welt. Eu vou terminar com um testemunho Ich möchte noch abschließen mit einem Zeugnis, que nem era para falar. was ich eigentlich gar nicht sagen sollte. Uma noite, An einem Abend, eu fui mais a minha esposa dormir. ich und meine Frau, Isso aconteceu quando eu estava em Portugal. das ist passiert, als wir in Portugal waren. E nós fomos para a cama, nos deitamos os dois, adormecemos. Und wir sind beide zu Bett gegangen und geschlafen. E uma certa hora da noite, eu não sei que horário, Und ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht. eu sei que eu estava assim deitado na cama com minha esposa ao meu lado, dormindo. Ich weiß nur, ich lag in dem Bett und meine Frau lag neben mir. E assim no canto do quarto In der Ecke des Zimmers apareceu assim um ser que pousou, ficou assim voando no ar, pousou assim um ser em forma de ser celestial. ist ein Wesen, E disse para mim assim: eu sou Jesus, vem que eu te quero mostrar alguma coisa. es ist ein Wesen, ein Licht gekommen und hat gesagt, ich bin Jesus. Isso aconteceu na mesma noite 3 vezes. Das ist in dieser Nacht 3-mal passiert. E em toda vez foi uma experiência diferente. Und bei jedem Mal war es eine andere Erfahrung. E quando olhou assim para mim e disse: vem que eu te quero mostrar uma coisa. Und jedes Mal, als sagte, komm, denn ich möchte dir etwas zeigen. Eu estava assim deitado e eu saí assim pelo meu corpo, assim saí pela cabeça. Und ich lag dort und mein Körper, mein Geist, Kommt er raus oder ich die Kopf? Aí eu estava assim no ar ich war in der Luft e eu vi o meu corpo e vi a minha esposa ali deitado. und ich sah mich und meine Frau. E aquele ser que disse: eu sou Jesus, me pegou e me levou com ele. Und dieses Wesen, das sagte, er sei Jesus, hat mich dann mitgenommen. E de um momento ao outro nós estávamos na Nova Jerusalém. Irgendwann waren wir dann in Jerusalem, im neuen Jerusalem. E eu vi aquelas ruas de ouro, Und ich sah diese Straßen aus Gold. aquele ouro que era assim transparente, cristalino, assim uma coisa que você olhava e você não vê o fim e você vê que é fundo. Ich sah dieses Gold, dieses unfassbar reine, glänzende, reine, fast schon kristallklares Eu Gold. vi aquele mar, aquele lago assim, parecia um lago assim de cristal, um rio, Ich sah diesen Fluss, que era uma água muito cristalina, assim muito transparente. es war so ein sehr sauberes Wasser, ein sehr reines Wasser. Era tudo cheio de um lado e do outro no fundo, assim, de umas pedras preciosas que eu não sei explicar o que é. Und am Boden waren viele Steine, wertvolle Steine, die ich nicht beschreiben kann. De um lado tinha uma árvore, do outro lado tinha outra árvore. Auf einer Seite gab es einen Baum und auf der anderen Seite E aquelas ruas, aquilo era tão lindo, era uma coisa assim, tudo em ouro, assim, uma coisa tremenda. und es war wunderschön, das war etwas Wunderbares, unbeschreiblich. E depois Jesus me voltou de novo a trazer e eu entrei de novamente no meu corpo. Dann irgendwann hat der Herr mich wieder zurückgebracht und ich war wieder in meinem Körper. Da mesma forma que eu saí, eu entrei outra vez. Genauso wie ich
bin ich auch wieder hereingekommen. E depois passou um tempo, eu não sei ao certo quanto tempo foi, Und ich weiß nicht, wie viel Zeit mas foi vergangen ist, tudo na mesma noite, aber es war alles in derselben a mesma experiência. gleiche Erfahrung nochmal. No mesmo sítio, disse: eu sou Jesus, vem que eu te quero mostrar uma coisa. Und auf die gleiche Weise hat der Herr wieder gesagt, ich bin Jesus, ich möchte dir etwas zeigen. E novamente eu sei assim pelo meu corpo, sempre, as três experiências foi a mesma coisa, ser assim pela cabeça, e eu estava voando no ar e vi o meu corpo deitado ao lado da minha esposa. Und es war wieder das Gleiche. Mein Geist ist aus meinem Körper raus und ich sah wieder mich und meine Frau dort liegen. E de um momento ao outro, juntamente com Jesus, eu via o mundo inteiro. Und dann waren wir wieder weg und ich habe die ganze Welt vor mir gesehen. E aí eu vi a América, eu nunca fui na América. Dann habe ich Amerika gesehen. Ich war noch nie in Amerika. E aí eu via, Jesus me mostrava assim uma rua onde tinha as prostitutas, os homossexuais, onde são aquelas ruas mesmo onde existem essas coisas. Und der Herr hat mir Straßen gezeigt, wo Prostituierte waren, wo Homosexuelle waren, in Rotlichtmilieus. E aquele ser olhou assim para mim e disse assim para mim: Der Herr hat mich angeschaut und zu mir gesagt, as minhas igrejas estão brincando de igreja. meine Gemeinden, die spielen Gemeinde zu sein. E todos os dias milhares de almas estão indo para o inferno. Und jeden Tag gehen Tausende von Seelen in die Hölle. Chegou a altura de falar a verdade. Es ist an der Zeit, dass wir die Wahrheit Chegou a altura de pregar o evangelho verdadeiro. Es ist an der Zeit, dass wir das wahre Evangelium. As minhas igrejas perderam o sentido do evangelho. Meine Gemeinden haben den Sinn der Kirche vergessen. E eu via aquele rosto sofrendo, chorando pelas vidas que andavam lá no meio do pecado. Und ich sah, wie weinte für diese Seelen, die verloren waren in der Sünde. Isso ficou marcado para mim. Das hat mich einfach geprägt. Como o Senhor Jesus sofre e chora por cada vida que se perde. Wie der Herr leidet und weint für jede einzelne Seele, die sich E verliert. isso é o seu dever, o meu dever, de sermos igreja, de sermos candelabro, de brilharmos, para que as pessoas vejam em nós. Und das ist unsere Aufgabe, damit wir leuchten, damit wir Leuchter sind, damit die Leute das in uns sehen. Depois voltei de novo a entrar. Estou contando rápido para passar o tempo. Und ich bin wieder zurückgekehrt. Ich erzähle es etwas schneller, damit. E passou um certo tempo, apareceu de novo, no mesmo sítio, e disse: eu sou Jesus, vem que eu te quero mostrar uma coisa. Auf die gleiche Weise kam es wieder dazu, dass der Herr kam und sagt, ich bin Jesus. Ich möchte Novamente eu etwas estava zeigen. deitado, assim, assim pela cabeça, e eu via, a primeira coisa que eu via era o meu corpo e a minha esposa ao meu lado, e eu me via assim voando juntamente assim com Jesus. Und dann ist es wieder so geschehen, dass ich Voando, mas eu não tinha asas, não tinha nada, eu era assim, tipo uma espécie de um outro corpo que estava assim, nada me impedia de flutuar. Also ich schwebte, ich bin geflogen quasi wieder so, also ich hatte keine Flügel oder so, sondern ich bin einfach geflogen. E nós subimos assim uma certa altura, não sei ao certo quanto, Und wir sind wieder hoch, ich weiß nicht wie hoch, e eu podia ver como via o mundo assim inteiro. und ich sah wieder die ganze Welt. E eu via assim umas guerras muito grandes. Ich sah Kriege, Eu via muitos soldados armados. ich sah viele Soldaten. Eu via assim uma guerra, mesmo daquelas guerras assim. Ich sah einen Krieg wirklich so von diesen schweren Kriegen. E eu via como os soldados eles chegavam à beira dos cristãos e diziam assim: você nega Cristo ou morre. Wo die Soldaten eben vor die Christen getreten sind und sagen, entweder verleugnet ihr euren Glauben oder ihr werdet sterben. Ou outro de vez em quando dizia: não, eu não nego a Cristo. E eles, pumba, matavam-no. Der ein oder der andere hat zwischendurch mal gesagt, nein, ich werde meinen Glauben nicht verleugnen, und ist dann gestorben. Mas eram muitos Aber es waren viele, que diziam, o soldado dizia: você nega Cristo ou morre. es waren viele, zu denen gesagt wurde, entweder verleugne Christus oder stirb. E eles negavam a Cristo, os soldados pegavam e eles levavam não sei para onde. Era tanta Und sie gente. haben ihren Glauben verloren.
verleugnet und wurden dann mitgenommen. E 2 soldados vieram para mim e disseram assim: você nega Cristo ou morre? Irgendwann kamen dann die Soldaten auch zu mir und haben gefragt, entweder verleugnest du Christus oder du stirbst. E eu disse: não, eu não nego a Cristo, eu sou de Jesus. Vocês conhecem meu temperamento. Und dann habe ich gleich gesagt, nein, ich werde den Herrn nicht verleugnen. E de um momento ao outro, eu me via fugindo assim para um parque de estacionamento que tinha vários andares. Dann habe ich mich irgendwie gesehen, wie ich geflohen bin zu einem Parkhaus. E Viele Stockwerke. eu ia assim no sítio onde passam os carros, eu fugia. Und ich bin dort geflüchtet, ne, in diesem ringsherum, wie die Autos fahren. E aqueles 2 soldados vieram sempre ter comigo. Vinham atrás de mim me perseguindo. Und diese 2 Soldaten sind mir immer wieder gefolgt. E eles diziam: você nega Cristo ou morre? Sie haben immer wieder gesagt, entweder verleugnest du Christus oder du stirbst. Eu disse: não, eu não nego a Cristo. Und ich habe wieder gesagt, nein, Aí eu continuei fugindo. ich bin weiter geflüchtet. E cheguei lá em cima, no último andar, por cima já, onde se coloca lá em cima, já não tem mais nada para cima. Und als ich ganz oben ankam, wo es schon nichts weiteres mehr gab, also wo E aqueles weiter hoch, 2 soldados, eles vêm na minha direção. kamen diese 2 Soldaten in meine Richtung. E eu fui andando assim, Ich bin gelaufen, so, até que eu estava assim em cima, olhando assim no parque, assim para baixo. bis ich an der Kante stand quasi und schon so nach unten geguckt. E eu via aquela guerra que existia embaixo. Und ich habe diesen Krieg gesehen, der unten. E o sentimento que eu tinha era que não era num local só, era espalhado pelo mundo. Das Gefühl, das ich hatte, war, dass es nicht nur dort geschah, sondern verteilt auf der ganzen Welt. E os soldados iam, nega Cristo ou morre. Die Soldaten kamen und sagen, entweder du E eu estava vendo aquilo. Ich sah diesen ganzen Krieg. E muitos negavam a Cristo. Os soldados pegavam e levavam não sei para onde. Viele haben ihren Glauben E verleugnet. era muito raro haver um que dizia assim: eu não nego a Cristo. E eles matavam-no. Es war sehr selten, dass einer gesagt hat, nein, ich verleugne Christus. E aqueles 2 soldados, eles vieram assim na minha direção 2 Soldaten kamen zu mir e disseram: agora você não tem mais por onde fugir. und haben gesagt, jetzt hast du keine Möglichkeit, du hast keinen Ausweg mehr. Você nega a Cristo ou morre. E eu disse: não, eu não nego a Cristo. Eu estava assim, aí eles fizeram aquele gesto para disparar a arma, que faz assim, para disparar contra mim. Dann haben sie schon diese Bewegung gemacht, ne, wo die Waffe nachgeladen wird. E eu olhei assim para baixo, Unten geschaut. estavam seus que disse assim: eu sou Jesus, vem, salta. Eu sou Jesus, vem, salta. Und ich habe nach unten geschaut und in dem Moment war Jesus unten und hat zu mir gesagt, ich bin Jesus, los spring. Aí eu saltei. Und dann bin ich gesprungen. Me pegou nos braços e me levou. Er hat mich an der Hand genommen und mitgenommen. Me pegou assim nos braços, assim. Eu saltei como saltar no colo de uma pessoa. Mich hat jemand dann an der Irmãos, para alguma início. Vocês estão me ouvindo? Pronto. E eu não preciso me ouvir. E quando eu de manhã acordei, Als ich dann am Morgen wach geworden bin, eu estava muito cansado. sehr erschöpft. Logo me veio aquela passagem bíblica que está em Apocalipse, Wahrung steht, em que Jesus disse para João: vem, sobe aqui que eu te mostrarei uma coisa. wo Jesus zu Johannes spricht, komm, ich möchte dir etwas zeigen. E eu li aquela passagem Las dieses Wort, e aquilo mexeu muito comigo. das hat mich sehr berührt. E essas 3 experiências que eu tive naquela noite Und diese drei Erfahrungen, Erfahrungen, die ich elas me acompanham. begleiten, Não vou dizer que me perturbam, mas me incentivam. mich ja, Ermutigam. sondern sie ermutigen.
Daí nasceu essa ideia de juntar as igrejas, de todos juntos louvarmos a Deus. Eben die Gemeinden zu vereinen und damit wir alle gemeinsam den Herrn. A pergunta é, quando chegar o noivo? Die Frage ist, wann kommt der Bruder? Quando chegar o dia? Wann kommt der Tag? Será que a sua lâmpada vai estar acesa? Meinst du, dass deine Lampe dann Você vai ter óleo suficiente? genügend Öl haben? Será que no dia da dor, da perseguição, você vai fazer como aqueles que negavam a Cristo? Meinst du, dass wenn dem Tag, wo der Schmerz, wo das Leid kommt, dass du dann auch wie diese sein wirst, die Christus verleugnet haben? Quantas vezes nós negamos a Cristo? Wie oft haben wir den Herrn? Só é possível resistir na hora da dor se nós estivermos com a nossa lâmpada cheia. Es ist nur möglich, dass wir in dem Moment da widerstehen, wenn wir eben unsere Lampe erfüllt sind. O noivo não pega ninguém de lâmpada apagada. Der Bräutigam nimmt seine Deus, Jesus não vai pegar a igreja que não tem azeite, que não tem óleo, que tem a lâmpada apagada. Jesus não vai pegar. Der Herr wird keine Gemeinde mitnehmen, die ihre Lampe aus. Por isso é que nós lemos que no meio do candelabro. Deswegen brauchen wir das in der Mitte. E ele anda, ele passeia. E ele olha, ele vê. Ele vê os seus pensamentos, ele vê todas as coisas. Und er sieht alle Dinge, alle Gedanken. E ele quer acender a sua lâmpada. Er möchte deine Para Lampe. terminar, eu quero ler mais um versículo. Em Apocalipse 2, Offenbarung 2, já lemos, mas vamos ler de novo, verso 4 e 5. wir haben es zwar schon gelesen, aber wir werden es. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro. Ou em outras versões pode dizer outra coisa. Se não te arrependeres, o castiçal, o candelabro. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Jesus começou mandando essa mensagem à igreja. Jesus hat angefangen, diese Message. Começou motivando a igreja, dizendo, eu vejo as tuas obras. Eu vejo tudo que tens feito. Motiviert die Gemeinde, zu sagen, ja, ich habe deine Werke gesehen, ich habe gesehen, Eu, all das, was du eu getan vejo quanto vocês se esforçam. Ich sehe, wie sehr ihr euch anstrengt. Tudo, vocês não toleram isto, não toleram aquilo. Ihr lasst das nicht zu und das toleriert ihr. Mas uma coisa que eu tenho contra ti. Eine Sache, die habe ich, O primeiro amor que você perdeu. die erste Liebe, die ihr verloren habt. Jesus não está interessado nas nossas obras. Der Herr ist nicht interessiert an unseren Werken. Jesus não está interessado se fazemos muito ou fazemos pouco. Den Herr interessiert nicht, ob wir viel oder wenig tun. Jesus está interessado no nosso primeiro amor, no nosso amor para com Er ist Ele. interessiert an unserer anfänglichen Liebe, É na nossa intimidade. unsere Intimität. Por isso é que Ele diz aqui, ei, arrepende-te, senão eu virei e tirarei do vosso meio o candelabro. Ei, eu acho que eu até já falei esse versículo aqui uma vez. Kehre von deinem Weg, sonst werde ich deinen Leuchter von seinem Platz. Jesus só quer o teu amor e o meu amor. Er möchte nur deine Liebe. Ele só quer a comunhão Er möchte Verbundenheit que nós temos com Ele. haben. Queridos, encham as suas lâmpadas em casa. Meine Lieben, Encham-se do Espírito Santo. füllt eure Lampen mit dem Öl. Encham-se do Espírito Santo todos os dias. Füllt euren Heiligen Geist jeden Ore, jejue. Busquem o Senhor enquanto é tempo, porque haverá dias em que nós não iremos encontrá-lo. betet, fastet, sucht nach ihm. Vamos nos preparar Die Zeit, para os tempos que vão vir.
Deus quer derramar um avivamento grande no meio da sua igreja. Er möchte große Dinge tun. Deus quer uma igreja avivada. Er möchte eine erweckte Gemeinde. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Eine Gemeinde, die voll mit Cheia da unção. des Heiligen Geistes. Esse fogo que é a unção que vem, que faz as obras que Jesus fez. Ein Volk, das tut, das die gleichen Dinge tut, die Jesus getan Quem de nós tem a coragem de fazer aquilo que Pedro fez, de orar por um enfermo? hat. Wer von uns würde sich trauen, das zu tun, wie Petrus für einen Kranken zu heilen? Quando alguém me pede para orar por um enfermo, já começa a tremer com medo de fracassar, já diz, Jesus, já não vai acontecer nada, não. Wenn einer zu uns sagt, ja, wir beten für einen Kranken, dann kriegen wir schon gleich Angst und denken, oh nee, was passiert denn, wenn es... Claro, a gente já sabe que não vai acontecer nada. Und wir wissen quasi schon, dass nichts passiert. Você está se rindo de você mesmo, né? Como diz o Cláudio Duarte. A gente já sabe que não vai dar. Por quê? Ah, es wird nichts, Porque nós sabemos que estamos vazios. denn wir wissen, wir sind leer. Amém? Então, se nós estivermos cheios, Wenn wir voll sind, aí nós vamos, ei, em nome de Jesus. dann Amém? werden wir